Udot manin. Udot manin ti panawinin. Brand out manin. Ana maggat kastoy nga pinagbiag. Kanayon lahat ta brand out ditoy. Nga tatimaya para uray brand out ti mabalin nga adala ta electric fan kin lobat ti cellphone ko. Kasano nga ti maka-charge. Kinawang pay silaw damdam marabi. Ano nga ta oras nga agsilaw manin ta kuryente. Brand out manin. Kaasar. Apo. Ni. Parang nga ta ni Kwarog dito. Kwarog, bata ka Kwarog. Dapat di aso yun eh. Tao po ni Kwarog, toy. Ni, medyo nagpay-pay-pay ni Kwarog. Ay, nagtulog talaga ako. Pare Kwarog, ano po Brian dita? Mabalin sumrik dita pare Kwarog. Sino nga tadi agtaptao po? Nay, para Alben. Katuyak para Alben. Katuyin, sumrik ka. Na, sumrik ako na. Ano nga tao po Brian nga di pay-pay, hindi na pay-pay. Nay, gayam. Nag-brand out gayam tapta. Gayam. Ang gayam electric pan kin pag-charge ang cellphone kasan mata. Kaya na nga Kwarog, ano po Brian kita nga pay-pay ka nga pay-pay. Nay, ang gayam na, ang gayam kuryente na. Ano nga ta oras nagka-kuryente Kwarog? Nagrigat kisto yung kuryente na. Ano nga ta ti mabalin nga rabi din tayo ngayon kasano nga ta? Kwarog. Winger pare Alvin, kasano nga ta atoy? Ano nga ta oras agkaroon ti silaw pare Alvin? Ano nga ta mabalin tayo nga ko? Pati ato yung cellphone ko ni. Nalubatin pare Alvin, kasano nga ta? Nagkita man tito yung kuha ni. Nagbuy-buya ka, nag-data ak lang, nagkita man ti TikTok pare Alvin. Ni, da nakitak ni pare Alvin niyo. Ni, kitain niyo. Nakita man no, mabalin sa dito yung check out ni. Solar ka no, mabalin ti electric pan kin aji charger ti cellphone kin ko pare Alvin. Mabalin pa yung TV ka no ni. Tabuyayin man natin eh. Kwarog, kita man. So what's up mga ka-DIY no? May solar pan sila no? May ilaw na, mas mga ka-DIY. Ayun no. Dahil sa ating solar setup. No, mayat dito ag-check out. Ni mayat sa dito ya. Na legit dato ya Kwarog ah. Mayat sa ni oh. Time niya. Legit dato yung Kwarog niyo. Dati panel kin battery nan ni. Gumatang ka ti Kwarog, gumatang ka ti panel, gumatang ka battery. Tigatangim lang dito yung TikTok, aji aparato lang para mapaganam ti electric fan kin TV. Nag-check out tayo guro din. Na. Kayam di 5 gasot Kwarog. 5,000 gayam ato yung 5 gasot. 5,000 kurang 5,000. Ay check out kon Kwarog. Check out ka guro din. Sige. Lime guro din ni. Ay sige pare Alvin, thank you ni. Check out tayo na. Nagpudot talaga. Sige, uray klatan para Alvin to no talokal daw ato, mabalinin siguro, urayin tayo latan. At matesting tayo man no napintas man dati pinag-alaki di TikTok shop no legit meet lang. Urayin tayo latan, taloal daw na. Sige, urayin tayo latan. Para na magamit tayo ito nag-burn up. 3 days later. Iwas talaga dito solar na. May talaga dito ni dapat charger na ni. Makapag-charge ka pa iti cellphone ni talaga dapat iti electric pan na solar pan mo maka wifi pay uray brand out yo. Talaga nagmayat talaga ti ada solar na set up talaga ni nagmayat talaga makapag wifi ka pay talaga at electric pan naka-charge ka pay. Mayat talaga. Nagmayat talaga ti ada solar na talaga po. Uray brand out apo ni nagmayat talaga no dapat ti charger ko ni gastoy lang nga baterya gayam ti mabalin gayam nga agpagana ti ni nagtakil pa ato solar panel ko ni nagatang ko lang ti 5,000 ni nagmayat da ato nga solar nagdapay ka suot na nga solar panel kin ada battery na ni champion pa ni mabalin ko pay paandarin di wifi ni mabalin pa yung silaw ti rabi ini nagmayat da ato yun talaga niyo. Mabalin ka pa yung silaw tapos ada pa yung wifi mo. Siya talaga, legit talaga. Naparan lang ata ni Pare Alvin nagpakitak man dato tawagak man ni Pare Alvin ito yung nga bandasunan. Hello Pare Alvin, kaya mapagkatituyin kay ko adda di solar nga setup nga ginatang ko adda pa'y pasurot na nga solar panel king battery. Nagmayat gamitin lang adapay silaw na mabalin ka pa wifi pare agpakastuy ka Dwayne sige urayin ka dito ipalay Dwayne diretso kalatan. Tao po
Pare Kwarog, ni. Pare Kwarog. Katuy ako. Ni. Ni pare. Pare Alvin. Tuikan, sige. Di, nagmayat ba't data solar mo? Ano ta pare Kwarog, ni? Subrikat manijay, pare Kwarog. Ni, subrikat to yan. At ni. Di tayo mga ito chinek out ko ti TikTok na solar setup na. Sige, subrikan. Agikot kay Jayan at subrikan na. At ni. Kita man ata dagatang mo dyan TikTok solar setup. Pare, ni. Pakasiyakmat na pare na. Thank you. Ne, paring Kwarog, nagmayat ata solar ka na alam ha. Ne, i-demo man kanyak no kasano ata solar panel kina adapay baterya na ne, adapay solar pan na. I-demo man kanyak Kwarog no kasano ata. Tugaw man ditoy. Net sa ata. When pare nagmayat datoy. Atoy ni ginatang ko di TikTok pare, aji pinag-check out ko. Di nag-check out ka nga nalalam da jay. Datoy pare, datoy lugan ginatang mo datoy ada kadwa na nga panelen kin baterya. Kastoy nga baterya. Kinadamagatang mo nga kastoy nga kadwa na atoyen iti package. So atoy pare, magatang mo lang 3,000. Pero naka-discount atoy 4,999. So atoy pa i-demo kanyang pare no kasano atoy pare Alvin na datoy no makititam datoy atoy ti aparato na datoy may solar panel na i-connect mo lang dito adat connection na dito i-connect mo lang dito no pag connect mo dita i-connect mo lang di baterya syempre dapat hangkag balbalintad positive negative ita kin agtudok ka dito yen na atoy solar pan itudok mo dito outlet na kin no kahit magkabel ti sila mabalin mo i-switch dito dapat i-switch na dito pag connection na kin datoy silaw na no kahit mo may ti ag wifi kin ag silaw itudok mo lang dita ikatim lang datoy tapos usarim lang ade pang tudok nga may isa wala silaw mo no pare nagmayat tapos do malobat ka tatahanak malublobaten red brown out madi malubaten dahil adati solar setup ko no cha-charge pare nagmayat pare na time ano nagmayat no tapos no kahit mo tag electric pan ikatim datoy at itudok mo dita dapat pasurot na kasano atap nung nagmayat man data Kwarog nagmayat mat ata solar nga ginatang mo 499 lang adapay battery adapay solar pan mo adapay panel mo adapay setup mo aparato nagmayat man ata gusto pare Alvin timbagam datoy 499 lang adati kadwa mga solar panel ada baterya mo adapay aparato mo adapay iti solar panel mo na dakkel tapos ikanta ka pay bumbilya ana pay aramidem naman ata cellphone mo at check out takman naman ato iti cellphone ko i-check out mo na i-check out mo no buyain mo using SBIN online shop DIY solar setup with solar panel solar pan and solar battery with breeze bulb. Kakabsat, nagbirbiro kayo iti solar iti balayo dato yen iti endorse ko kanyayo iti product iti SBIN online shop adda ti aparato nga pasurot nan nga mabalin ka ag charge ti duwa nga cellphone ken mabalin ka ag paandar ti maysa nga solar pan adda pay iti kasurot na nga baterya solar pan ken solar panel iti mamano nga presyo lang apo magatang yo ato ay apo iti halagang 4,099 pesos only free shipping nationwide dato yen iti alain nyo SBIN online shop or SBIN DIY solar system. Thank you for watching mga ka-DIY.